Les gens, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Le cadre de un conseil, le conseil le plus important, minimiser le gluten dans les plats comme surtout les céréales. Les gens ont un problème, une sensibilité au gluten ou une maladie cœliaque, ils ont du gluten. Les gens normaux, les intestins au niveau des entérocytes, الامعاء تاعكم كاين دي جونكسيون. هاد لي جونكسيون مغلوقين، سي دي بور، سي دي باسخيل اللي يخليو عمليه الامتصاص تتم بطريقه جيده. سي دي باساج في au niveau في الامعاء تاعكم. Et à chaque fois qu'on consomme plus de gluten, il y a la gliadine, c'est une molécule, les gliadines هادوما اللي جايين في les gluten. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer la perméabilité, c'est-à-dire ils vont permettre les jonctions cellulaires, les ponts هادوما يتفتحوا مده اطول. كيف يفتحوا مده اطول؟ كاين دي موليكول ما يجوزوش باسكو عمليه الامتصاص فيها المده، فيها الكميه، فيها l'ouverture et l'amplitude et tout ça. Donc essayez au moins de minimiser les gluten في les plats تاعكم pour pouvoir laisser c'est-à-dire les molécules اللي يصلحوا يجوزوا، اللي ما يصلحوش ولا ما يسحقهمش لو كور ديالكم ما يجوزوش. Et si on va permettre حنا هاد les jonctions cellulaires اللي جايين في les entérocytes لو كان يتبيرتوربا و l'ouverture ديالهم تطول بلوس، كاين ناس تجوز دي موليكول يجوزوا اللي ما يسحقوهمش حنا. et donc la perméabilité تتبدل، donc عمليه الامتصاص تتقاس بطريقه كبيره. donc essayez de minimiser les gluten, c'est un sacré problème les jeunes. C'est le conseil du jour, inchallah. Gardez la pêche, j'espère vous voir très très bientôt. Salam alaikum.